lami kayo ang presentation nila May. Makita na ako, no? Dili lamang sa slide or PowerPoint presentation, but sa ilahang mga hulagway that their department is indeed practicing a team play sort of thing to achieve what they have achieved through months and months of probably overtime. Because kung nitanaw mo, more or less, ISO compliant na ang ato ang Provincial Accountant's Office. And because of that, I can deduce that the leadership of May should serve as an example to all of us, including me, nga dapat saligan na to ang ato ang mga tao within our offices. Mga department heads, sa kada natong opisina, daghan yung mga talentado, meaning mga talented na mga empleyado. It's a matter of harnessing their skills and their potentials and trusting them that they can do the work. Because without the competency and the cooperation of each employee and probably section chief of the Provincial Accountant's Office, I would not believe that the PACO would have accomplished what they have accomplished so far. Carried away ko sa May, sa presentation, nindot pa. Brief, concise, and yet very informative. Okay? And truthful, of course. Department heads and departments like May Oy's accounting office. Pero kuyawa, no? Kung dili ka rin musugot ang mga kongresista at mga senador na magka-eleksyon karong tuiga, nga nganong na may reorganisasyon sa ABC President sa Digos. Nga, way labot ng iske. Pagka-espesyal yun yung Digos, bagtong radaghan kay awards. Naluoy ko sa mga barangay captains ng MY, kay sa tanang mga kapitan, murag sila ray walay awards. Sa bagay, si Governor Ibon, masing si Mayoy, anong palga-palga, wag mag-have award. Na ba? Na di ay? Pero wala mo na itong i-post, no? Bahala nagkulay award. Basta ang award na madawat ni Ibon, gikan sa katauhan, mao na yung award. Di ng mga award or awards na gasto kayo. Kaya ito, congressman ko, daghang maglibot pa. Masin karon ba, si gobernador, daghang magsulat, award. Nananggo. Dito ni buhaton sa Okada. Dito ni buhaton sa Manila. Gasto kayo na, iniwala na.